Okay, good morning student. Again, समस्त क्वेश्चन वॉइस क्लियर अच्छी. नो इशू. ओके, थैंक यू. तो आज आम क्लास को स्टार्ट करिवो मैथ क्लास जोटा कि पर्टिकुलर सीजीएल आउ ओएस रो सीसैट पॉइंट ऑफ व्यू रे. तो मु ऑलरेडी रीजनिंग रे क्लास को बहुत सारा कंप्लीट आम सरिछि. तुमरो डीआई मध्ये कंटिन्यू करथिली. बट डीआई रे टिके मु लेट करिवि एथि पई जे मैथ रो बहुत सारा टॉपिक रही जोटा कि डीआई सहित इंटरलिंक रही जमती कि परसेंटेज हो, रेशियो हो कि एवरेज हो, ये सब जिन अच्छे. तो आज मुझे स्टार्ट करी मैथ क्लास. मैथ रो किछि फाउंडेशन क्लास बा किछि पूरा बेसिक लेवल जो क्लास था जोटा कि ऑलरेडी एप्लिकेशन तुम मानकर अपलोड करिछि. जोटा कि तुम मानकर कैलकुलेशन को लेकिरी किछि इंपोर्टेंट पॉइंट को लेकिरी बहुत सीजीएल हो ओएस बैच रे अपलोड होइछि आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन. तो आज ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ସବୁ ଯୋଉଟା କି ଆଜି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ ରଖିବି କୋଉଟାକୁ ନା ପରସେଣ୍ଟେଜ. ପରସେଣ୍ଟେଜର ତିନୋଟି କ୍ଲାସ୍ ନେବି. ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ନେବି. ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍. ତ ତ ଇଏ ତୁମେ ଯୋଉ ଇଏମଆଇ କହୁଛ, ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ କହୁଛ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିମ୍ପଲ ଆଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼େଇବି. तो अलमोस्ट मुझे टार्गेट रखी जो सकाल टाइम जो क्लास रोच 8 o'clock एटा कम्प्लीटली मैथ चलो गोटे मस पूरा जानुरी मस पर्यंत ए क्लास ए टाइम अलग कौन जिन रही ओनली मैथ रही 100% तुमको ग्यारंटी देवी जे मैथ रे पूरा तुम टॉप कर जो मैंने सीजीएल प्रिपेयर हो 30 भली तुमको से लेवल रे पहुंचेबी और जो मैंने ओएस सीसैट प्रिपेयर हो तो ओएस सीसैट जी दरकार ता तुम ये आराम से पाई. तो समस्त क्लियर हल. हाँ, आउ गोटे जिन कहूँ जे जो डीआई आउ रिजनिंग जो क्लास गुरा सेटा मु ए टाइम रे नेबी तापर गोटे एक्स्ट्रा टाइम बाहर करी जोटा कि इवनिंग रे रहिबो जोटा कि 9:30 किंबा 10टा जोटा कि राति टाइम रे से टाइम रे मु से क्लास को कंडक्ट करबी. पूरा क्लियर समस्त स्टार्ट करबो आज क्लास को. समस्त रेडी. चलो, थैंक यू. समस्त किछि किछि लेखिबा स्टार्ट करिवो कि समस्त व्हाइट बोर्ड शो होउची. व्हाइट बोर्ड समस्त शो होउची. थैंक यू. ओके, देखो ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯୋଉ କ୍ଲାସଟା କରିବି ଏଟା ହଉଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ. ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଲେଖିବ. ପରସେଣ୍ଟେଜର ମୁଁ ତିନୋଟି କ୍ଲାସ୍ ନେବି. ତିନୋଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି 0ରୁ 20% ଭଳିଆ ତମର କ୍ଲିୟର କରିବି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ. ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ରେ 20ରୁ 70% ପାଖାପାଖି ତୁମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ. ଆଉ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଥିବ 70ରୁ 100% ତମର ଏଇଠି ହିଁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ. ତ ଏଟା ପୁରା ଇଜି ଲେଭେଲ ରହିବ, ଏଟା ମିଡିୟମ ଲେଭେଲର କ୍ଲାସ୍ ରହିବ, ଏଟା ହାଇ ଲେଭେଲ ରହିବ. ଆଉ ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ ପିଲାର ପରସେଣ୍ଟେଜ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ପୁରା 100%, ସିଏ ଜାଣ ମ୍ୟାଥର ହୋଲ୍ ଚାପ୍ଟରର 20ରୁ 30% ତାର ହେଇଗଲା. କେମିତି? percentage is interlinked profit and loss, percentage is interlinked data interpretation, percentage is interlinked simple interest and a compound interest. तो percentage ର ଭୂମିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ interlink ରହିଛି. ତ ସେଥିପାଇଁ percentage କୁ ଭଲସେ ବୁଝିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ. ଚଲ फास्ट ମୁଁ ତମକୁ ବତେଇବି ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ପରସେଣ୍ଟେଜ. ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ଆଜି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବି ଯୋଉଟା କି ଆଗରୁ ଯୋଉ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ କରେ ତାଠୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ. ଯେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ତୁମେ ଆନ୍ସର ଦେବ, ମୁଁ ତାପରେ କହିବି ପରସେଣ୍ଟେଜ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା. ଏନିୱାନ୍ ଆନ୍ସର ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ? ପରସେଣ୍ଟେଜ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ? ପରସେଣ୍ଟେଜ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ସବୁବେଳେ ପରସେଣ୍ଟେଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 100. ପରସେଣ୍ଟେଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 100. ଯାହା ବି କିଛି କାଲକୁଲେସନ କରିବା 100କୁ ବେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ରଖିବା. ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି ରୀତାର ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ହେଉଛି 35,000. ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ the 35,000 is the 100% for the ସୀତା ପାଇଁ ବା ରୀତା ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି 100%. ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଗାଁରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା 1,000 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି. ତାହେଲେ ଇଏ ମୋ ପାଇଁ 100% ଫର ଆୱାର ପିପୁଲ ହୁ ଆୱାର ଭିଲେଜ. ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 100%. ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଯାଇଛି କିଣିବା ପାଇଁ. ମୋବାଇଲର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 8,000 ଟଙ୍କା. ତାହେଲେ ଏଇ 8,000 ଟଙ୍କା
ମୋ ପାଇଁ 100%। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଲ। କୌଣସି ଜିନିଷର ଏଇଠି ଷ୍ଟାର ଦେଇ ଲେଖିପାରିବ, କୌଣସି ଜିନିଷର ବେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, ଓରିଜିନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ, ରିଅଲ ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ 100%। କୌଣସି ଜିନିଷର ବେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, ଓରିଜିନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ, ରିଅଲ ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ? 100%। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଲ? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ହଁ କି ନା? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଟିକେ ମୋ ସହିତ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବ ସମସ୍ତେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଆମେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସରେ ଆଜି ଫିଲ୍ କରିବା ଯେ ଆମେ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସରେ ଅଛୁ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ନୁହେଁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସପୋଜ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହିସାବରେ କହିଲି ଯେ ସପୋଜ, ହଁ ଜିତ୍, ହଁ ସମୀକ୍ଷା, ସପୋଜ ସମୀକ୍ଷା ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ନା 10,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ସପୋଜ ସମୀକ୍ଷା ପାଖରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି ସମୀକ୍ଷା, ମତେ ତୁମେ 20% ଦେଇପାରିବ କି? ତୁମ ପଇସାର 20% ଦେଇପାରିବ କି? ତାହେଲେ ସେ 20%ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ? ବୋଲେ ସମୀକ୍ଷାକୁ କହିଲି ଯେ ତୁମେ 20% ଦେଇପାରିବ କି? 20% ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ? ତା ଅର୍ଥ 1,000 ଟଙ୍କା, 1,000 ଟଙ୍କାର 20% କେମିତି ଧରିବ? 20/100। ଏଇଠି କେତେ ଆସିଲା? 200 ଟଙ୍କା। କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି? 200 ଟଙ୍କା। ବୁଝିବ ଭାଇ? ସପୋଜ 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 ରଞ୍ଜନ ପାଖରେ ଅଛି, ରଞ୍ଜନର ସପୋଜ ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ହଉଛି କେତେ ନା 40,000। ରଞ୍ଜନର ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ହଉଛି 40,000। ମୁଁ କହିଲି ରଞ୍ଜନ, ତମେ ଯେତିକି ସାଲାରୀ ପାଉଛ ତା 2% ମତେ ତମେ ଦେଇପାରିବ କି? 2% କେତେ ରହୁଛି? ତ 2%ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? ତା ଅର୍ଥ 40,000, 40,000ର 2% କେତେ ଆସୁଛି ନା 800 ଟଙ୍କା। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଲ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? ଯେତିକି ଦେଖ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ପରସେଣ୍ଟେଜର ମୁଁ କୌଣସି ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରିବି। ବହୁତ ସାରା ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ବହୁତ ସାରା କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବ୍ୟବହାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଖାଲି କନସେପ୍ଚୁଆଲି ନେବି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ PDF ଆଣିଛି, ବା ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ବବର୍ଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆସିଛି। ଆଜି ସେ PDFକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେ PDFରେ ଆମେ ବହୁତ କନସେପ୍ଟ ଶିଖିବା। ଆଉ ମନେ ରଖ, ତମକୁ କେମିତି କହିବି ଯେ ମ୍ୟାଥ କେମିତି ତମର ଭଲ ହବ। ଗୋଟେ ଖାତା କରିବ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯୋଉ ନୂଆ ଖାତା କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଖାତା କରିବ ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଫାଉଣ୍ଡେସନ କ୍ଲାସ ମୁଁ କରିଥିଲି। ହେଡିଂ ଦବ ପରସେଣ୍ଟେଜ। ଯୋଉ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଏବେ PDF ଆକାରରେ ଦଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମୁଁ 12ରୁ 14ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ, ତା ତଳକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଲେଖିବ। ତାକୁ 2ରୁ 3 ଥର ରିଭିଜନ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 2-3 ଥର ରିଭିଜନ କରିବ। ରିଭିଜନ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଏ କନସେପ୍ଟଟା ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ସପୋଜ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସରେ ଫେର 15ରୁ 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲି, ତୁମେ ତାକୁ ସେ ଖାତାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଲେଖିଲ, ତାର ରିଭିଜନ କରିବ। ତ ଓଭରାଲି ପରସେଣ୍ଟେଜ କ୍ଲାସ ସରିଲା ବେଳକୁ ତମ କତିରେ ସିଲେକ୍ଟେଡ 50ରୁ 60ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ। ଏ 50ରୁ 60ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ତମେ ଟିକେ ରେଗୁଲାର ବେସିସରେ ରିଭିଜନ କରିବ, ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିବ ଅଟୋମେଟିକ ତମର ମ୍ୟାଥ ହେଇଯିବ। ନୂଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଏ 50ରୁ 60ଟା ବାହାରେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ କରିପାରିବ। ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ ବାହାର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇଥିବି। ସପୋଜ ମତେ ତୁମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦବ, କିଛି ବି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍, କୋଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଆଗରୁ କରିଥିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କରିପାରିବି। କେମିତି ନା ମୋ କତିରେ ସେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଅଛି, ମୋ କତିରେ ଫର୍ମୁଲା ନାହିଁ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହବା। ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ? ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ କରିବା। ସମସ୍ତେ ରେଡି? ଆଚ୍ଛା, କିଛି ବହିରୁ କଲେକ୍ସନ କରିଛି, କିଛି ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ କଲେକ୍ସନ କରାଯାଇଛି। ବଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କନସେପ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସି ସାରିଛି, ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ। ଆନ୍ସରକୁ ସିରିଏଲ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ, ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ବହି କଲେକ୍ସନ କରିଛି। ଚलो आंसर दियो।
अच्छा थैंक यू चलो एबे हम डिस्कशन करबा क्वेश्चन को केयरफुली क्वेश्चन को सब डिस्कशन करबा आउ कॉन्सेप्चुअली पूरा क्लियर हो से कुछ x 80% ऑफ y x ର ଭ୍ୟାଲୁଟା y ର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହବ 80% y ର କେତେ ହବ 80% ଦେଖ ସପୋଜ ମୁଁ ନେଲି y ର ମୂଲ୍ୟ 100 ମୁଁ ସପୋଜ ମୁଁ ନେଲି y ର ମୂଲ୍ୟ 100 ନେଲି y ର ମୂଲ୍ୟ 100 ମାନେ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ ୱିଦାଉଟ୍ ଫର୍ମୁଲା ବଟ୍ କନସେପ୍ଟ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ଫର୍ମୁଲା ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ x ଇଜ 80% ଅଫ y x ଇଜ 80% ଅଫ y एक्स क्वेश्चन शुण मोर एक्स रूल्य पचार एक्स इज 80% ऑफ वाई तो एक्स रूल्य है 80 वेरी सिंपल जिनस टू द पॉइंट रे जीवा कौन फर्मुला ना से मत क्वेश्चन पचारा व्हाट परसेंटेज y is x y is x it means y x ର କେତେ percentage y x ସହିତ compare ହେଇଛି ଆର ଅର୍ଥ y x ସହିତ compare ହେଇଛି ତ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହଉଛି 100 କାହା ସହିତ compare ହେଲା x ସହିତ ତ y ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 100 compare ହେଲା x ସହିତ into 100 ଓକେ ଗୋଟେ ଶୂନ କ୍ୟାନ୍ସେଲ କଲି 4 ରେ କାଟିଲେ 2 4 ରେ କାଟିଲେ ଏଟା ହଉଛି 25 2 ରେ କାଟିଲେ ଏଟା ହଉଛି 5 25 5 125 विदाउट फॉर्मूला ओनली कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होला समस्त क्लियर अच्छा पूरा क्लियर हाँ कि ना मोर क्वेश्चन हाँ मोर पॉइंट होची तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर करबा मोर पॉइंट होची जे तुमको फाउंडेशन को क्लियर करबा अच्छा इट क्वेश्चन अच्छा मु जदी एठी गोटे क्वेश्चन दिए जदी मु एठी गोटे क्वेश्चन दिए जे x इज 60 परसेंटेज ऑफ y ओके व्हाट परसेंटेज of y is x what percentage of y is x y x ର କେତେ percent ହବ what percentage of y is x percentage y is x y x ର କେତେ percent ହବ quick answer ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଆସିଲା ଯେ ଏଠି x ର ମୂଲ୍ୟ y ର ମୂଲ୍ୟ y ଯଦି ଏଠି 100 ହୁଏ x କେତେ ହବ ପିଲେ ନା x ଏଠି ହବ କେତେ ନା 60 ହବ y କୁ x ସହିତ कंपेयर କରିବି ତ 100 बाय 60 into 100 ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସେଲ ଦୁଇରେ ଖେଳିଲେ 3 ୟାକୁ ଦୁଇରେ ଖେଳିଲେ କେତେ ହଉଛି 50 ओके 500/3 हाँ 500/3 तब तो 166.6 अप्रोक्सीमेटली बुझा पड़ेगा समस्त को ओके थैंक यू एवं जस्ट सेकंड क्वेश्चन चलो 30% ऑफ x इज एतिकी वैल्यू ऑफ x x और वैल्यू कितने स्पीड रे यूज छोट छोट कांसेप्ट কিন্তু এই কনসেপ্ট को ଆମେ ଯଦି ଭଲସେ ବୁଝିଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ क्वेश्चन ପାଇଯିବା 30% ଅଫ x ଇଜ ଏତିକି क्वेश्चन को ବୁଝ 240 आर माने कौन x ବୋଲି ଜଣ ଅଛି x ର 30% x ର 30% जे केते ना 72 ताले x टा केते ताले x टा केते x ର 30% दी 72 हुए x टा केते कि पार्टिसिपेट करो मो सहित ताले x टा केते x ର मूल्य केते x ର मूल्य 100 x ର मूल्य होची 100 ताले 100 ର 30% ର वैल्यू मु जानिछि ताले 30% इज इक्वल टू 72 ताले 1% केते हला 72/30 तो 100% पचास इंटू 100 गोटे शून्य काटली आपको 3 कल 3 दूने 6 26 26 हेले केते होची 200 अच्छा 24 ना 26 कहूँ 3 चौ 12 24 240
बुझा पड़ेगा समस्त। पूरा क्लियर? पूरा क्लियर? नो इशू? नो झिलिमिली? ओके, थैंक यू। देखो, ए आज जो क्लास मु तुमको करबी, एटा तुम ପାଇଁ निहाय दरकार, जेहेतु एटा पूरा फाउंडेशन। किछि किछि पिलांग माइंड रे क्वेश्चन आसे जे सर हमु डायरेक्ट हाई लेवल दियो। ठीक अच्छे, हाई लेवल देवी मु तृतीय क्लास रे कि सेकेंड क्लास रे, किंतु मोर सबल फास्ट क्लास टा सबल कॉन्सेप्ट। काहेकि ना जे इठी तीनटा प्रकार र पिला अछन। किछि पिला जीरो रु स्टार्ट करछुंती, किछि पिला अधा अधिया माने अल्प अल्प जानछंती, आउ किछि पिला खतरे आईडिया अछि। तो आमे कंबाइंड बैच क्लास जेतलो करूछे, आमे जीरो रु ही स्टार्ट करबा। दार तो समस्त इठी इक्वल अपॉर्चुनिटी पाई पाइबे। ओके, बहुत जिनिस थाए जोटा कि हमको फाउंडेशन क्लास रे शिक्षा को मध्ये मिलि थाए। चलो आंसर दियो, कोई कहार आंसर आगे अछि जे 20, एटा होची परसेंटेज हैला। 20% 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। तो ए रो 20% जेतिकी, बी रो 50% होची सेतिकी। तापर से क्वेश्चन कला देन व्हाट परसेंट ए इज बी, माने ए बी रो केते परसेंटेज, ए बी रो केते परसेंटेज। ये समस्त क्वेश्चन एटा एसएससी सीजीएल रो क्वेश्चन। अच्छा देखो, टोन, हाँ ओके ओके ओके, 40 ठीक अछि। देखो 20% माने 20/100 ए इज इक्वल 50% माने कोन, 50/100 बी। देखो एठी मु सिंप्लीफाई कली, इठी 100 काटली, इठी 100 काटली, गोटे शून्य काटली। तो इठी ए रो मूल्य केते आसला, 5/2 बी। इठी ए रो मूल्य केते आसला, 5/2, 5/2 बी, 5/2 बी। हाँ कि ना, ए रो मूल्य केते आसला, 5/2 बी। हाँ कि ना, यस और नो? अच्छा, मते पचारछि ए बी रो केते परसेंटेज। मु कहली ए बी रो सपोज एक्स परसेंटेज, ए बी रो केते परसेंटेज, एक्स परसेंट। ए ए रो एक्स परसेंट होची बी, तो ए रो एक्स परसेंटेज इज इक्वल टू बी। ए रो एक्स परसेंट होची बी ना नहीं, कारण इटी देखो, इटी पचाले ए बी रो केते शतकड़ा, मु सपोज कहली एक्स परसेंटेज, ए रो एक्स परसेंटेज होची बी। तो इटी ए जगह रे मु कोन बसई परिबी, ए रो मूल्य को बसई परिबी। ए रो मूल्य केते अछि, ए रो मूल्य अछि ती। तो इटी ए जगह रे मु केते बसईली ना, 5/2 बी इंटू एक्स बाय 100 इज इक्वल टू बी। बी बी कैंसिल होला। ओके, आकु जब हम सिंप्लीफाई करिबा, एक्स इज इक्वल टू केते, 100/5 इंटू 2। आकु आधरे कले केते होची, 20, 20 दुने 40। ओके, ମୁଁ କହିବି, ୱେଟ୍ କର, ଟିକେ ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ କହିବି। আচ্ছা, এটা হচ্ছে বেসিক ফরম্যাট, পুরা পুরা জিরো ফরম্যাট, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କଲି, ମୋର ଏଠି ବାହାରିଲା କେତେ, ଏ ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଲା 5/2 ଭି। আর হঠাৎ কিনা সর্টকট কেবে জীবনি কইছি, লাইফরে সর্টকট যদি মু পড়েইবি, তুমি ବି কাবা ହେଇଯିବ ସର୍ଟକଟ୍ ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସର୍ଟକଟ୍ଟା କେବେ କାହାର ମନେ ରୁହେ ନା, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଭଲ ପାଇବାକୁ କେବେ ତମେ ପରମାନେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଆମକୁ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଏଜୁକେସନ ଦରକାର, ଆମକୁ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଏଜୁକେସନ ଦରକାର। ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଆମେ ପଢୁଛୁ ଟି? ତ ସେଥିପାଇଁ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ନଲେଜ ବି ଦରକାର। ତାପରେ ସର୍ଟକଟ୍ ବୁଝିବା। ଏ ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଏତିକି। ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ଏ ସରି ଏ ବି ର କେତେ ଶତକଡ଼ା, ମୁଁ କହିଲି ଏକ ଶତକଡ଼ା। ଏ ର ଏକ୍ସ ଶତକଡ଼ା ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ବି। ଓକେ, ତ ଏ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଅଛି, ଏ ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି ଏତିକି, 5/2 ইন্টু এক্স বাই 100 ইজ ইকুয়াল টু, এটা বি লিখিবা, ইজ ইকুয়াল টু বি। বি বি ক্যান্সেল হলা, তাহলে এক্স র মূল্য কেতে আসলা, এক্স ইজ ইকুয়াল টু 100 পড়াইবা উপরକୁ, এই যে ଥିଲା 5/2 এটা উল্টি ଯିବ, 2/5 ହେଇଯିବ। ଆକୁ ଆଦେହରେ କେତେ ହଉଛି, 20, 20 ଦୁନେ
40 ହେଇଗଲା। ଓକେ, ପୁରା କ୍ଲିयर ହলো। ଏଟା ହଉଛି କଣ ନା ତମକୁ କନସେପ୍ଟ। ଯଦି ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଯିବି, ଯଦି ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଯିବି ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟରେ, ଦେଖ ଏ ଇଜ ବି, ଏ ବି ର କେତେ ଶତକଡ଼ା? क्वेश्चन ଏ ତ ଏ ବି ର କେତେ ଶତକଡ଼ା? ଏ ତ ବି କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି? ହଁ, ତ ଏ ର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଏଠି କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି? ବି ଉପରେ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଅଛି 20%, ଏଠି ଅଛି 50%। 20କୁ କମ୍ପେୟାର କରି କାହା ଉପରେ? 50 ସହିତ କମ୍ପେୟାର କଲି। ଏଠି ଆନ୍ସର ଆସିଲା କେତେ? କହିଲେ 2, ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଲା 40। ଏଟା ସର୍ଟକଟ୍ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ କି ଯେ ଏ ର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ମୁଁ କମ୍ପେୟାର କଲି କାହା ସହିତ? ବି ସହିତ କମ୍ପେୟାର କଲି। ଏ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଠି କେତେ ରଖିଲି? 20% ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଆସିଲା? କମ୍ପେୟାର କଲି କାହା ସହିତ? ନା ବି ର ଭ୍ୟାଲୁ ସହିତ। 20/50 × 100, ଡାଇରେକ୍ଟ 40% ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହିତ ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ କହିଲି। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ହଠାତ୍ କେବେ ଟ୍ରିକ୍ କୁ ମନେ ରଖନା। ଟ୍ରିକ୍ କେବଳ ଆଜି ହିଁ ମନେ ରହିବ, କାଲି ସକାଳେ ମନେ ନଥିବ। ଏଟା ମୁଁ ଲେଖିକି ଦଉଛି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ କନସେପ୍ଟ। ଚलो, ଟିକେ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ହ୍ୱାଟ ଇଜ 20% ଅଫ 25% ଅଫ 300? ହଁ, ସେଥିରେ ଟ୍ରିକ୍ କୁ ମାର ଗୁଲି, ଆଗ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କର। କାରଣ କିଛି କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ଥାଏ, କିଛି କିଛି କନସେପ୍ଟ ୱାଇଜ ମଧ୍ୟ ବସେନି। କହିଲା 20% ଅଫ 25% ଅଫ 300। ତାହେଲେ 20% ମାନେ କଣ ଲେଖିବା? 20/100। ଅଫ୍ ମାନେ କଣ? ଇଣ୍ଟୁ। 25% ମାନେ 25/100 ଇଣ୍ଟୁ 300। ଓକେ, ଦୁଇଟା ଶୂନ କ୍ୟାନସଲ ହେଲା। 25 କୁ 100 କଲେ 4, 4 କୁ 20 କଲେ 5, 5 ହେଲେ 5 3 15। आंसर केते ଆସିଲା? 15। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? पूरा क्लियर? फाउंडेशन क्लियर? मजबूत पूरा? ओके, चलो ଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को। अच्छा, 18% ऑफ व्हिच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75? खुद कौन है आंसर? क्वेश्चन को बुझियो सब में। 18% ऑफ व्हिच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75, 75। ମାନେ ଆର ମିନିଂ ହଉଛି 75 ର 12% ଯିଏ ହବ, କାହାର 18% ସେତିକି ହବ। କାହାର 18% ସେତିକି ହବ। କାହାର 18% ସେତିକି ହବ। ଏଠି କାହାର ମାନେ କଣ? ଏକ୍ସ ର 18% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 75 ର 12% ସହିତ ସମାନ। ତ ଏଠି ଆମେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିପାରିବା। ଏଠି 100 ଅଛି, ଏଠି 100 ଅଛି, କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଲି। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା କେତେ? 75 × 12 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 18। 6ରେ କାଟିଲେ 3, 6ରେ କାଟିଲେ 2। 75 କୁ 3 କାଟିଲେ କେତେ ହଉଛି? 3 ଦୁଣେ 6 ବା 15 ଆସୁଛି। 3 50, ମାନେ ଏଠି କେତେ ଆସିଲା? ଆନ୍ସର ଆସୁଛି 50। ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା? 50। ପୁରା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର? ମନେ ରଖ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କେବେ ଘୋଷିବନି, ପୁରା ଆଖିରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ ଯେ ଏଟା କେମିତି ହଉଛି। 18% ହୁଇଚ୍ ନମ୍ବର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 12% ଅଫ 75। ଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏକ୍ସ ର 18% ବା 75 ର 12% ସହିତ ସମାନ। ତ ଏଇଠି କାଲକୁଲେସନ ହେଲା। ଓକେ, चलो बर्तमान जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो, बी गेट 20% मार्क लेस देन ए, व्हाट परसेंट ए गेट मोर देन बी? माने ए रो वैल्यू, सॉरी बी रो वैल्यू 20% लेस देन ए, माने बी रो मूल्य ए ठारो 20% कम अछि। इटी क्वेश्चन पछला ए गेट मोर देन ए, ताले ए इटी केते परसेंट अधिक पाइछि? इठी आमे दी जण घर वैल्यू लिखिबा। ई होची ए रहिला, ई रहिला बी। बी गेट 20% मार्क लेस देन ए। ए रो मूल्य जदि 100 हुए, बी रो मूल्य केते हो? 80 हो। ताले इठी केते मार्क रो डिफरेंट रहिला? 20 मार्क रो डिफरेंट रहिला। हो कि ना? एबे क्वेश्चन पछला व्हाट परसेंटेज मार्क डिड ए गेट मोर देन बी? ए बी ठारू
केते अधिक परसेंट पाइछि ए बी ठारू केते परसेंट अधिक पाइछि इटी ए रो मूल्य को बी सहित तुलना करा जायनि इटी तबे माइंड रे क्वेश्चन बेले बेले आसे जोटा कि 80 100 बाय 80 इंटू 100 ए कांसेप्ट इटी नुह इटी ए रो वैल्यू को इटी डायरेक्ट कंपेयर करा जायनि इटी कुहा जायछि ए रो मूल्य बी ठारू केते परसेंट अधिक आगे देखिया केते मार्क अधिक 20 मार्क अधिक केते परसेंटेज अधिक 20 बाय 80 इंटू 100 गोटे शून्य दूरे कले एटा 4 4 कले एटा होची 25 शतकड़ा अधिक बुझी पाइल कॉन्सेप्ट समस्त बुझा पड़ी पूर्व क्वेश्चन रे गोटे देइथिली जे 100 बाय 80 लिखा पे कौन थिला ए बी रो केते पचार थिला बा ए को डायरेक्ट बी से तो कंपेयर कराइथिला किंतु इटी कुआ गला जे ए बी ठारू केते अधिक 20 अधिक केते परसेंटेज अधिक 20 बाय 80 इंटू 100 बुझा पड़ी समस्त को एवरीवन क्लियर नो झिलिमिली पूरा क्लियर कट यस और नो यस और नो थैंक यू चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर ए जो गोटे सेकंड रो 2 नंबर पार्ट क्वेश्चन को भलसे पढ़ो पट के आंसर दियो क्विक सबु भेराइटी रो क्वेश्चन मु तुमको देबी समस्त टाइप रो क्वेश्चन भी देबी ओके केते आंसर आंसर देखो इठी तीन जण अछन ए रहउची बी रहउची सी रहउची से कहला द इनकम ऑफ सी 20% मोर देन बी बी ठारू सी केते अधिका ना 20% अधिक ओके तापर कहला तापर कहला बी इज 25% मोर देन ए बी रो मूल्य ए ठारू केते अधिका बी रो मूल्य ए ठारू केते अधिका 25% अधिका एबे क्वेश्चन पहला फाइंड बाय हाउ मच परसेंटेज सी इनकम इज मोर देन ए सी ए ठारू केते अधिक देखो ए सब केस रे तुम देखिबो काहा को सहाय नबो एट हठात ना बी कि सी को काहा को सहाय नबो देखो ए ठारू बी अधिक बी ठारू सी अधिक देखा स्टार्टिंग पॉइंट के स्टार्टिंग पॉइंट ए होउची ए को नेली 100 ए जदि 100 हैला बी के तो 25% अधिक ताले केते आसो 125 ए जाके बुझा पड़ला हो कि ना ए जाके बुझा पड़ला हो कि ना ए जदि 100 हुए बी होउची 125 बी ठारू सी केते अधिका 20% अधिका तार तो 125 इंटू 20% अधिका 20% अधिका आमे ताले कोन लिखिबा 120 बाय 100 मु डायरेक्ट वैल्यू बाहर करछि 20% अधिका 120 बाय 100 गोटे सुनो आकु 25 रे काले केते 5 आकु 25 रे काले एटा केते होछि ना 4 आकु काले केते होछि 30 एटा केते होछि 15 ताले सी रो मूल्य केते आसिला सी रो मूल्य आसिला 150 देखो एटी क्लियर हो ए रो मूल्य बाहला केते ए रो मूल्य बाहला केते ए रो मूल्य होछि 100 बी रो मूल्य हला केते ना 150 ताले केते परसेंट अधिक हला 50 अधिक हला केते परसेंटेज 50 बाय 100 इंटू 100 50% अधिक पूरा क्लियर नो झिलिमिली पूरा क्लियर कर आउथरे ठीक अछि ए क्वेश्चन टा को आउथरे भी एति पई करोछि काने ए क्वेश्चन टा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा बहुत थोर एग्जाम में रिपीट करे ए रहिला बी रहिला सी रहिला सी कहला सी 20% अधिका बी ठारू बी रो मूल्य जति कि सी ठारू केते अधिका ना 20% अधिक तापर कहला बी बी ए ठारू 25% अधिका ए ठारू बी केते अधिका 25% अधिका ओके एबे देखो पूरा हमें क्लियर हबा टू द पॉइंट रे हमें क्लियर हबा जे से क्वेश्चन कहिछि जे सी ए ठारू केते अधिका सी ए ठारू केते अधिका मु लेट नेली ए को 100 ए जदि 100 हुए तले बी केते हबो 25% अधिका
ମାନେ 125। ତ ଏଠି ସି ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିବ? 20% ଅଧିକା। ସି ବି ଠାରୁ 20% ଅଧିକା। ତ 125 ଇଣ୍ଟୁ 20% ଅଧିକା, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଲେଖୁଛି? 120 ବାय 100। ଓକେ, ଆଉ 25 କଲେ 5, 25 କଲେ 4, এটা হচ্ছে 30, এটা হচ্ছে 150। তাহলে সি র মূল্য বাহারা কেতে? না সি র মূল্য হচ্ছে 150। এ র মূল্য ଥିଲା কেতে? 100। কেতে ଅଧିକା? না 50 ଅଧିକା। 50 বাই 100 ইন্টু 100। এটি আনসার আসলা 50%। কেতে ଅଧିକା? 50% ଅଧିକା। পুরা ক্লিয়ার হলো? আরে পাঠ তো দଉଛି, କୋଉ ବୁକ୍ କାଇଁ ଖୋଜୁଛ? ବହି ନେଇ କଣ କରିବ? ସବୁ ଯେକୌଣସି ମାର୍କେଟରୁ ବହି ଉଠ, ତୁମେ ଏଇ ଟାଇପର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ ଦଉଛି ତା ପ୍ରତି ଫୋକସ କର। ଓକେ, বি କୁ 100 କେବେ ନବନି, କାରଣ ବି କୁ 100 ନେଲେ ତମକୁ କାଲକୁଲେସନ ଟପ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ତମକୁ କାଲକୁଲେସନ ଟପ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଥ ଖୋଜିବ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପାଥ, ଯୋଉଟା କି ତମେ ସେଉଠୁ ହିଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ଓକେ, ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। আচ্ছা, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, ସେ କହିଲା ଟୁ ନମ୍ବର ଆର୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି 20%, 50% more than third number. The ratio of the two number. ଏଠି ତିନିଟା ନମ୍ବର ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର, ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର। କଣ କହିଲା? ଟୁ ନମ୍ବର ଆର୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି, ଦିଟା ନମ୍ବର 20%, 50% ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର। ଥାର୍ଡ ନମ୍ବରଟା କେତେ ଅଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି ଥାର୍ଡ ନମ୍ବରଟା ହଉଛି 100। ଥାର୍ଡ ନମ୍ବରଟା ହଉଛି 100, ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା କେତେ ହବ କୁହ? ଟୁ ନମ୍ବର ଆର୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି 20%, 50% ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା କେତେ ହବ? 120। ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର କେତେ ହବ? 150। ତ ଏମାନଙ୍କ ରେସିଓ କେତେ? ତ 120 ରେସିଓ 150। ତ ଆକୁ ମୁଁ ଯଦି 3 କାଟୁଛି, ଏଇଟା 4 ରହୁଛି। 3 କଲେ ଏଇଟା ହଉଛି 5। 4:5। 4:5। ପୁରା କ୍ଲିୟର হলো? yes or no? Thank you। ଆଚ୍ଛା, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, जल्दी को आंसर। क्वेश्चन टाइप पढ़। समस्त टाइप को मैं कवर अप करुच्ची, जिते परसेंटेज टाइप्स अच्छी आ बाहर ही रही। 3टा क्लास पर तुम यदि सेति क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर तुम से आंसर पाई सब। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, क्विक स्पीड, जल्दी। बिना पेन पेपर आंसर कर पार? थैंक यू। से कहला स्टूडेंट हैज गेट स्कोर 40% मार्क टू पास। तार्थ गोटे एग्जाम रे केते परसेंट थाए? 100% थाए। 40% रखिले जड़े पास कर। ओके, ही गेट 90%, 90 मार्क माने 90 मार्क रखिला, आउ 10 मार्क पाई से फेल हला। ताहले से केते मार्क रखिले पास करथंदा? जड़े 90 मार्क रखिला, 10 मार्क पाई फेल हला, ताहले से केते मार्क रखिले से पास करथंदा? 90 प्लस 10, 100 मार्क रखिले पास करथंदा। पास रो परसेंटेज केते? पास रो परसेंटेज केते? 40%। आमे कहि परिबा 40% इज इक्वल टू 100। ताले 1% होची 100 बाय 40। 100% केते हो इनटू 100। गोटे शून्य गोटे शून्य काटला, आकु आदर कले होत होची 25, 250। पूरा क्लियर? कौन किला? ओके, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को ए टाइप रे क्वेश्चन बहुत थरो ओएस और सीजीएल रे पचारता है। जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, केदाला स्कोर देखो। से कहला इन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट पास इन मैथ। तो मैथ रे केते पिला पास करछंती? 65 बा 65%। सेही भली 48% पास इन फिजिक्स। तो फिजिक्स रे केते परसेंट पिला पास करछंती?
ନା 48% ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ବୋଥ 30% ପାସ୍ ହେନି ବୋଥ। ତ ବୋଥରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି? 30%। ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଆଇଦର ପାସ୍ ପାସ୍ ରଖିବ କିମ୍ବା ଫେଲ୍ ଫେଲ୍ ରଖିବ। ପାସ୍ 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 କିମ୍ବା ଫେଲ୍ ଫେଲ୍ ଫେଲ୍। ତ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭ୍ୟାଲୁ ପାସ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ତ ମୋତେ ଏଠି କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ମ୍ୟାଥରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 65, ଫିଜିକ୍ସରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 48, ବୋଥରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 30। ତ ଏଇଠି ଅଲରେଡ଼ି କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ବେଳେ 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 କ'ଣ କୁହେ, ଏଠି 30% ବୋଥରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖିଦେବ 30% ବୋଥରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କି ସେ ଜାଗାରେ ଫେଲ୍ଟାକୁ ପାସ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ପାସ୍ ପାସ୍ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ସର କ'ଣ କରିବା? ଆଗ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇବା। 65 ପ୍ଲସ୍ 48 କେତେ ହେଉଛି? 8 5 13 3 1 6 4 10 1 11 କେତେ ଆସିଲା? ନା 113। ବୋଥରେ ଯୋଉଟାକେ ଅଛନ୍ତି, ବୋଥରେ ମାନେ କ'ଣ ମାଇନସ୍ କରିବା ସେଇଠୁ, କାରଣ 30 ଜଣ ପିଲା ଏ ଘରେ ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିବା। ତ 113ରୁ 30 ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ହେଉଛି? 113ରୁ 30 ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ହେଉଛି? 113ରୁ 30 ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ହେଉଛି? 83। 83। ତ 83% କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ହାଉ ମଚ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ଇନ୍ ବୋଥ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ବୋଥ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି କେତେ? ତାହେଲେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କେତେ? 83। ତାହେଲେ ଫେଲ୍ ହେଲେ କେତେ କେତେ? 17%। এটা হচ্ছে স্টেপ মেথড, মানে ଯୋଉ ଦିଟାକୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ମିଶେଇବା, ବୋଥକୁ ଫେଡ୍ ଦେବା, ଯେତିକି ଆସିଲା ହଉଛି ପାସ୍ ଘର। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 100% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, 83% ପାସ୍ କଲେ, ତାହେଲେ ଫେଲ୍ ହେଲେ କେତେ? 17%। କେତେ ଆସିଲା? 17%। ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା ପହଞ୍ଚିଲା, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଆଉ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ ନେବି, ପୁରା ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ସାରିବି, ପୁରା ମୂଳରୁ ପୁରା ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟରେ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର PDF ଆଉ ତାର ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ୍ ତୁମକୁ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଜି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଯେଉଁମାନେ CGL 199 ଜଏନ୍ କରିଛ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ ବା OS ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଛ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବାସ୍ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଜି ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ତମର ଆଜିଠାରୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦମରେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ନାହିଁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହିସାବରେ ସିରିୟସନେସ୍ରେ ଆସିବ। ଯେମିତିକି OS ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ରେ ଥାଏ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉଥରେ ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ CGLର ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛ ପିଲା, ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ହିଁ ମୁଁ ସିଲାବସ୍ ସାରିବି, ଜାନୁଆରୀ ଏଣ୍ଡ ଭିତରେ। ମ୍ୟାଥ୍, ରିଜନିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ GK ଅଛି, ଆଉ ତାର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ର ମୁଁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲଟା ପଠାଇ ଦେଉଛି ଗ୍ରୁପରେ। ଓକେ।